Mga kaigsuonan, ang Dios, ang identity niya sa iyang katawhan, wala mo expire, wa mausap. Ingon siya, mao ni ang rason ha. 67:17 mga kapaglaom, bahalag di kaganahan maminaw. Explain tani kay iya manis Ginoo. Unsay rason kay nag-question gani sa una ang mga Israelihanon Ginoo ngano man ni? Anong amo ng sundon? Ingon ang Dios. Itubag ang Ginoo. Human niya gi-explain ang isda nga walay kapay, mga himbis, tanan-tanan. Ingon siya sa versikulo 43. Dili ninyo pagahimuon nga dulumtanan ang inyong kaugalingon sa bisan unsang mananap nga mukamang. Nga nagakamang, dili usab kamo magpahugaw tungod kanila aron dili kamo mabuling tungod nila. Unsay rason aron dili ta mahugawan? Aron dili mawala ang atong pagkapinili.